लबाजात में समीना काजी हाजिर हैं। ये जो प्रोग्राम है बोल के लबाजात, कभी कभी तो मैं भूल ही जाती हूँ कि ये मैं टीवी पे एक प्रोग्राम कर रही हूँ। दरअसल ये हम मेहमानों के साथ आपस की बात लगता है मुझे, तो ये बहुत ही आपस में और एक हकीकी अंदाज में प्रोग्राम करने की मैं कोशिश करती हूँ। आज के हमारे मेहमान एक बहुत ही नहायत ही मुहस्सिब और एक कीमती इंसान है हमारे माशरे के लिए, जो हमारा दिमाग दिल पढ़ते हुए हमारी शख्सियत को उसमें ढालने की कोशिश करते हैं। हमें बताते हैं कि हमारे दिमाग में क्या है और हमारे दिल में क्या है, और हम उनका तारुफ क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ नाम ही बताते हैं, वो खुद ही एक तारुफ है। जनाब डॉक्टर मुईज हुसैन साहब, कैसे हैं डॉक्टर साहब? बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब, जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक दिमाग को पढ़ना, एक दिल को जानना और फिर उसको ये बताना कि आपकी शख्सियत में क्या है क्या नहीं है, तो ये काफी मुश्किल काम है। अल्लाह ने आपको इतना कुछ ये हुनर दिया है, और क्या समझते हैं माशरे का रवैया? असल में इंसानी ज़हन जो है ना, उसमें जहाँ बहुत सारी अच्छाइयाँ होती हैं वहाँ बिलाज़तें भी बहुत ज्यादा होती हैं, गंदगी भी बहुत ज्यादा होती है, और उस गंदगी और गिलाजत के दरमियान से, गंदगी और गिलाजत और पाकीज़गी के दरमियान से एक असल इंसान को ढूंढना और उसको निकाल कर सामने पेश करना, ये एक आर्ट है, ये फन है, बड़ा मुश्किल काम है। यानी आपको बड़ा ऑब्जेक्टिवली देखना पड़ता है कि एक शख्स के अंदर कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ बुराइयाँ हैं, मगर उसकी असल शख्सियत क्या है, वो असल चीज़ क्या है, वो सामने पेश करना, और फिर जहाँ जहाँ कमजोरियाँ हैं उसकी ज़ात में, तो उसे हेल्प करना, उसे मदद करना, मावनत करना कि वो उन कमजोरियों पर काबू पाए और फिर अपनी जिंदगी में जिस मकसद के लिए वो जिंदगी गुजार रहा है, जो उसके अलगाज व मकासिद है, गोल्स और ऑब्जेक्टिव है, उसकी तरफ वो गामजन हो, और उसको ऐसे टूल्स और टेक्निक्स प्रोवाइड करना, ऐसी सलाहियत है उसके अंदर पैदा करना कि वो अपनी जिंदगी के मकासिद को और मकसद को हासिल कर सके। डेफिनेटली मुश्किल काम है। इसलिए मुश्किल काम है कि इंसान जो है, वो हर इंसान फितरती तौर पर तब्दील नहीं होना चाहता, शऊरी तौर पर। यानी वैसे तो इंसान में तब्दीली हर लम्हे रूनुमा होती है। 50 साल पहले इंसानी माशरा भी डिफरेंट था, आज भी डिफरेंट है। 50 साल पहले का इंसान भी डिफरेंट था, आज भी डिफरेंट है। अगर आप अपने ऊपर गौर करें तो 10 साल पहले आपकी स्किन क्या थी, आज कैसी है, आपके बालों का कलर चेंज होता है, आपकी स्किन चेंज होती है। इसी तरह वक्त के साथ साथ हमारे अंदर भी तब्दीलियां आती है, रवैयों में तब्दीलियां आती हैं, पसंद नापसंद में तब्दीलियां आती हैं, हमारे गोल्स भी चेंज होते हैं वक्त के साथ साथ। तो इंसान हर लम्हे तब्दील हो रहा है, मगर वो इस तब्दीली को कबूल नहीं करता, एक्सेप्ट नहीं करता, उसके अगेंस्ट लड़ता है, फाइट करता है वो, और यही उसकी स्ट्रगल जो है उसकी जिंदगी में परेशानियों का बाइस बनती है। तो हम अगर किसी शख्स को ये रास्ता बता सके कि देखिए जी, आप में ये अच्छाइयां हैं, ये बुराइयां हैं, और इनके दरमियान ये आपकी अपनी असल शख्सियत है, तो आपने करना ये है कि बुराइयों पे काबू पाना है, उसको दबाना है, उसे कमजोर करना है, और अच्छाइयों को ताकत देनी है, ताकि वो अच्छाइयां या जो भी आप में हुनर है उसको आगे लेकर आप अपने मकसद में कामयाब हो। डॉक्टर साहब, मैंने ये भी देखा है कि एक शख्सियत कुछ और होती है, फिर कुछ पॉलिश वॉलिश करके कुछ और बनने की कोशिश करते हैं हम कि नहीं, कोई इतना एडवांस नहीं होता, फिर वो सोचता है कि नहीं मैं कुछ एडवांस बनने की कोशिश करता हूँ, या कोई ये कुछ ऊपर खोल चढ़ा लेते हैं लोग। असल में होता यह है कि पता नहीं चलता कि असल में वो क्या है। होता यह है कि इंसान वैसे तो अक्सर इंसान दुनिया में बहरूपिये के तौर पर जिंदगी गुजारते हैं और अपने रूप को बदलते हैं बार बार मुख्तलिफ मसलियतों के लिए या वजह से। असल इंसान जो है वो बड़ा मुश्किल है ढूंढना, मिल जाता है, बहुत सारे होते हैं, मगर इंसान क्या करता है कि जैसे हालात का तकाजा, जैसे माहौल चाहे, वो अपने आप को तब्दील करता है, मगर वो तब्दील वक्ती तौर पे करता है, जब उसका काम हो जाता है फिर अपनी असल पे आ जाता है। तो बाज़ दफा इंसान ऐसी हरकतें कर गुजरता है जो उसके ख्याल में ठीक थी, मगर दूसरों के नजर में वो ठीक ना हो। अगेन, ऐसे किसी काम के लिए आपने उस शख्स की सोच को ढूंढना होगा कि उसने सोच क्या थी उसकी। तो मेरे ख्याल में हम उस पर देखते आगे गुफ्तगू करते हैं।
یہ مجھے بہت ضروری لگا ہے ایسے ٹائم پہ آپ کو انوائٹ کرنا کہ میرے دماغ میں بھی کافی سوالات ہو گئے تھے ڈاکٹر صاحب ایک خاص ٹائم ہوتا ہے، میں بھی تھک کے گھر آتی ہوں، شام کا ٹائم ہو جاتا ہے، ہم لوگ ڈنر کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، تو بہت ہی مؤثر ایک چینل اور بہت ہی ٹائم بڑا وہ قیمتی ہوتا ہے رات کا نا، جب ڈنر ونر کا ٹائم ہوتا ہے آپ کو پتا ہے ایک ریلیکس ایک موڈ ہوتا ہے، میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں کچھ بیٹھ کے لکھوں، ایک بہت ہی قیمتی ٹائم میں جب ہم ٹی وی چلاتے ہیں تو نہایت ہی غیر مہذب طریقے سے ایک پروگرام ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے جو کہ اس طرح سے نہیں بھی ہونا چاہیے۔ نام بھی لے لیں آپ، اس میں کیا ہے؟ اس میں نہیں، میں آپ کو بتاتی ہوں، آگے بتاتی ہوں میں آپ کو کہ آج کل کیونکہ میں اٹھتی بیٹھتی ہوں زیادہ، آپ کو پتا ہے ایئرپورٹ کی وجہ سے کافی لوگوں میں، تو وینا ملک کا کچھ ایسا قصہ چھیڑ دیا گیا ہے اور ایک چینل سے خاص طور پہ کہ میں سوچتی ہوں کہ یہ کچھ کیا ہے، کیا ہمارے پاس اتنا فضول ٹائم ہے کہ ہم اس کو بیٹھ کے ڈسکس کریں اور یہ قیمتی ٹائم زندگی کا یہ باتیں سوچتے ہوئے گزاریں کہ انہوں نے کیا کیا کہ ہم نے کیا کیا کہ ان کے دل میں کیا تھا، یہ سب کچھ اس طرح کیوں ہے ڈاکٹر صاحب؟ یہ اچھا، پہلے تو معمولی بات کر کے کیوں نہیں لیا گیا؟ پہلے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا نے کیوں اس کیس کو اچھالا زیادہ، ہم اس پہ لیکن ایک دو ہی چینل تھے کچھ زیادہ نہیں اچھالا جی، وہ دو چینل۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ میڈیا کو کوئی نہ کوئی گرم خبر چاہیے، ہے نا؟ آپ کا میڈیا ایک ہی چیز بار بار دکھائے تو لوگ اکتاط کا شکار ہو جاتے، گیٹ بورڈ۔ زندگی میں آپ کو ورائٹی چاہیے، تو ایک ایسا کیس جو ہوا، اس کیس کو بار بار دکھانے سے یہ ہوتا ہے کہ ویورشپ ملتی ہے آپ کو۔ اب آپ دنیا میں بہت ساری چیزیں مصنوعی بھی ہوتی ہیں، جعلی ہوتی ہے، نقلی ہوتی ہے، پھر بھی لوگ پسند کرتے ہیں دیکھنا اس کو۔ اور یہی چیز بریکنگ نیوز، بہت ساری بریکنگ نیوز بھی ایسی ہوتی ہے جو بار بار نہیں دکھانی چاہیے، دکھائی جاتی ہے۔ پاکستان میں میرے خیال میں ہمیں نیوز کی تو کوئی پرابلم ہی نہیں، اتنی نیوز ہے، ہر لمحے کوئی نہ کوئی خبر ہوتی ہے، تو ایک چیز کو بار بار دکھانے سے کچھ نہ کچھ ڈیفینیٹلی مقصد ہوگا اس کے پیچھے۔ کسی کیس کو پرسیو کرنا مقصد ہوتا ہے کہ اس کیس کو آگے پرسیو کرے، یا کوئی ایسی حرکات یا رویے جو معاشرے میں ناقابل قبول ہے مذہبی حوالے سے، اسے کوشش کی جائے کہ معاشرہ اس کو ایکسپٹ کر لے۔ لیکن ایک چیز آپ بار بار دکھاتے ہیں تو ہوتا یہ کہ انیشلی تو آپ اسے کنڈیم کرتے ہیں کہ یہ غلط کام ہے، غلط کام ہے، پھر آپ بار بار دیکھتے ہیں آہستہ آہستہ وہ کنڈیمنیشن جو ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے۔ ہوتے ہوتے ایک وقت آتا ہے جب آپ بالکل اس چیز سے لا تعلق ہو جاتے ہیں، اور جب آپ لا تعلق ہو جاتے ہیں تو معاشرے میں وہ چیز یا وہ برائی یا وہ عمل شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بڑی زبردست ٹیکنالوجی ہے جو دنیا کے بڑے بڑے لوگوں نے استعمال کی، بڑے بڑے معاشروں میں استعمال ہوئی، کہ ایک چیز کو جو کہ عوام پسند نہیں کرتی، قابل قبول نہیں، اس کو قبول کروانے کے لیے بار بار دکھائے، تاکہ آپ کے غصے میں آپ نے ایک دن غصہ آیا، دوسرے دن غصہ آیا، ناپسندیدگی کا اظہار کیا، لوگوں سے باتیں ہوئی، کرتے 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 ایونچولی ایک آ جائے گا کہ وہ چیز ختم ہو گئی۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس شخص پہ فوکس ہوتا ہے وہ، دیکھیں مارکیٹنگ دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے پازیٹو، ایک ہوتی ہے نیگیٹو۔ جیسے ایک ہوتا ہے نیک نام، ایک ہوتا ہے بدنام، دونوں میں نام ضرور ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ ایک چیز کو بار بار دکھاتے ہیں تو اگر نیگیٹیوٹی بھی ہے تو بھی ہے تو پبلسٹی نا، ہے تو مارکیٹنگ۔ تو آپ بار بار ایک چیز کو دکھاتے ہیں تو ایک مخصوص طبقہ یا ایک مخصوص انسان، کوئی بھی ایک ہے، اس کی مارکیٹنگ ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، بعض دفعہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر آپ ہوئے خبر اور آپ اس کو دیکھ کر اگنور کر دیں اور وہ چلے ہی نہ، آپ دیکھیں چند دن کے بعد یہ قصہ ختم ہو جائے گا۔ مگر کوئی شخص لائم لائٹ پہ آ جاتا ہے جب اسے بار بار آپ دکھاتے ہیں، چاہے نیگیٹولی دکھائیں یا پازیٹیولی دکھائیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ پروگرام کیونکہ میں نے بھی نہیں دیکھا بگ باس، اور یہ میرے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہوتا، آپ بھی کافی بزی ہوں گے، آپ نے بھی پوری کی پوری سیریل نہیں دیکھی ہوگی کہ وینا ملک کیا کہہ رہی ہے کیا۔ میں نے بھی تھوڑا سا جو ٹی وی کے اسکرین پہ ذرا سا دکھاتے ہیں بار بار ٹکڑا ٹکڑا سا، اس میں ذرا سے یہ حرکات و سکنات دیکھی تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ نہایت ہی ہمارے مہذب جو ہمارے مذہبی اسکالرس ہوتے ہیں وہ وینا ملک سے اس سلسلے میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے اس طرح سے کیوں کیا، اور یہ اور وہ، ان کو اتنا ٹائم کہاں سے مل جاتا ہے کہ یہ فرسودہ پروگرام دیکھیں؟ دیکھیے پہلی چیز یہ ہے کہ ظاہر ہے جب یہ پروگرام، میں نے یہ پروگرام نہیں دیکھا جی، نہ میرے پاس وقت ہے اس قسم کا پروگرام دیکھنے کا۔ صحیح۔ اچھا، اب یقیناً یہ پروگرام جب چلا ہوگا تو باتیں پھیلی ہوں گی، تو ہو سکتا ہے ہمارے ریلیجس اسکالرز ہیں ان کے کانوں میں بات پہنچی ہو اور انہوں نے اس نظریے سے پروگرام دیکھا کہ واقعی یہ باتیں جو ہم نے سنی ہے وہ سچ ہے کہ نہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحقیق بھی کرنی چاہیے، ظاہر ہے وہ بیٹھے معاشرے کو سدھارنا اور معاشرے کو ایک صحیح راستے پہ گامزن رکھنے کے لیے
उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है, जो हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स हैं। तो शायद उन्होंने इस तरह देखा, इस वजह से प्रोग्राम देखा, और उसके बाद जब उन्हें लगा कि इस प्रोग्राम में कुछ ऐसी चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए, जिसका ना हमारा मजहब ना हमारा माशरा इजाजत देता है, तो फिर उन्होंने उसके ऊपर तनकीद की और उन्होंने उसके ऊपर बात आगे बढ़ाई। मैं एक बात आपके प्रोग्राम के हवाले से बताना चाहता हूं आवाम को। जरूर। एक बात ये समझ लें कि भारत ना कभी आपका दोस्त था, ना है, ना कभी होगा। मैं आवाम की बात नहीं कर रहा, आवाम अच्छे भी है, आवाम बुरे भी है। बहुत सारे लोग मुझे भारत में पसंद करते हैं, मैं बहुत सारी चीजें भारत की पसंद करता हूं, खाने पसंद करता हूं वगैरह, मगर हम बात करते हैं हुकूमत के हवाले से, ठीक है ना। जो भी भारत में हुकूमत आएगी वो हमारे फेवर में नहीं, कभी भी फेवर में नहीं होगी। दूसरी चीज जो बड़ी अहम है वो ये समझे कि पाकिस्तान का मीडिया वाकई आजाद है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दुनिया में शायद इतना मीडिया कोई आजाद ना हो जो पाकिस्तान का। इंडिया मीडिया आजाद नहीं है, ये याद रखिए। इंडियन मीडिया जो है दैट इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट और उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी कंट्रोल करती है। ये हर थोड़े दिन के बाद कोई ऐसा ड्रामा रचाते हैं कि जिससे पाकिस्तान बदनाम होता है। अब मुझे ये बताइए, वीना मलिक ने सही किया या गलत किया, इसको हम एक लम्हे के लिए हटा देते हैं। आज पाकिस्तान में एक कंट्रोवर्सी शुरू हो गई ना जी, वीना मलिक के बारे में काफी हो गई। अब हमारे पास एक बिला वजह एक ऐसी फजूल चीज आ गई डिस्कस करने की, जिसको डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। उसने गलत किया, आप उसको कंडेम करें, उस पर केस करें, और जो केस कोर्ट फैसला करे वो होना चाहिए। मगर आपके आम जिंदगी में हर दो आदमी बैठ के उसको डिस्कस कर रहे होते हैं। दूसरी चीज, इंडिया में उसकी बदनामी हुई, पाकिस्तान में उसकी बदनामी हुई। तो पाकिस्तान में जब बदनामी हुई तो पाकिस्तान में पाकिस्तान बदनाम हुआ, सही, ठीक है। अब ये देखें कितनी कमाल की उन्होंने ये गेम खेली हमारे साथ। ये बड़ी हिंदू जहन जो है बड़ा साजिशी जहन होता है, याद रखिएगा, और बड़ा चालाक होता है। इसने पूरे प्रोग्राम बनाए, इस तरह कई दफा कर चुका है हमारे साथ। तो हमें ये देखना है कि क्या आइंदा इस किस्म के किसी ट्रैप में, जाल में हमारा कोई आर्टिस्ट या एक्टर या हमारा कोई भी हुनर जो पाकिस्तान से बाहर जाता है फंसे ना इनके इस जाल के अंदर, ठीक है। अब हम थोड़ी सी इस चीज पे भी बात कर लें कि ये नेगेटिवली जो उन्होंने इस प्रोग्राम को चलाया और उसको हाईलाइट किया बहुत सारी चीजों को। लेकिन डॉक्टर साहब मैं आपसे ये पूछूंगी कि वो दूसरे भी लोग थे उसमें, उन्होंने इस तरह की हरकतें नहीं की। हम दूसरा सवाल आ जाता है। अच्छा ठीक। पहले तो हमने देखा ना कि उन्होंने वो काम कर दिखाया जो वो करना चाहते थे। अच्छा, अब आ गई हम वीना मलिक को। देखिए, किसी भी अमल के पीछे या किसी भी हरकत या एक्शन के पीछे हमें तलाश करनी चाहिए कोई सोच, जिसको हम कहते हैं नीयत। इसीलिए कहा गया है ना कि अमाल का दारोमदार दरअसल नीयत पर है। अमाल का दारोमदार दरअसल नीयत है। डॉक्टर साहब अभी हम लेंगे आपसे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत वेलकम कि आप मेरे प्रोग्राम में आए, जबकि लाखों लोग आपका इंतजार कर रहे होते हैं, उनको जरूरत होती है आपके जहनी सुकून की। डॉक्टर साहब, हम नियतों का दारोमदार कह रहे थे कि अमाल पे होता है, तो ये वीना मलिक ने ऐसा कैसे समझ लिया कि मैं जाके बॉलीवुड की, मैं पाकिस्तान की नहीं हॉलीवुड की हूँ, बॉलीवुड को भी उसने क्रॉस कर दिया। ये इस तरह कैसे हुआ? उसके दिल और दिमाग में क्या था, वो क्या चाहती थी? अच्छा देखिए, पहली तो चीज ये कि हर अमल के पीछे जो है जी जी नियत को देखना चाहिए। नियत एक सोच होती है। मगरिब में जब कोई शख्स जुर्म करता है और जज के सामने पेश होता है, तो वहां का जो जज है वो उससे नफ्सियात भी पढ़ाई जाती है, उसको इसके पेशे का हिस्सा है, ट्रेनिंग का। प्लस वो इंसानी बॉडी लैंग्वेज को भी समझता है, फेशियल एक्सप्रेशन से आदमी को रीड करता है वो। तो जब मुजरिम उसके सामने, मुलजिम उसके सामने खड़ा हो। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपकी जरा सी बात कर रही हूँ, यहाँ पे इस तरह से नहीं होता? आई डोंट नो, अल्लाह ना करे मेरा कभी कोई ऐसा वक्त है कि मैं जाऊं कोर्ट के अंदर, लेकिन मेरे ख्याल में शायद नहीं होता, मगरिब में होता है। वहां पर जब कोई मुलजिम पेश होता है और वो इकरार जुर्म करता है, तो जज उसके चेहरे को देखता है, उसकी सांस लेने के अंदाज को देखकर वो ये फैसला करता है कि क्या इसके चेहरे पे एहसास नदामत या एहसास जुर्म है कि नहीं, जिसको हम अंग्रेजी में रिमोर्स कहते हैं। अगर वो देखता है कि ये शख्स नादिम है, जो गलती या हरकत उसने की है और उस पर वो शर्मिंदा है, तो उसकी सजा वो कम करता है।
یہ یاد رکھیے. اسی طرح جو جوری بیٹھی ہوتی ہے وہ بھی اس چیز کو واچ کرتی ہے کہ یہ شخص نادم ہے, افسوس ہے, اس سے غلطی ہو گئی. ہو سکتا ہے اس کی نیت نہ ہو اس عمل کرنے کی, تو عمل اس سے ہو گیا, لاشعوری طور پہ ہو گیا, بے اختیار اس نے عمل کر دیا, غصے کی حالت میں کر دیا, تو پھر اس عمل کی اتنی سزا نہیں ملتی